So what's up mga kapising no. Ayan, fishing trip adventure na naman tayo mga kapising. So nang una mga kapising no. Shoutout nga pala ni Idol Alan Buludo no. Og shoutout po ko ni Idol Ruel Piruti no. Ayan, shoutout Idol. Shoutout YY from Bitoy. Ayan, shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Chris Jun Vlog no. Shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Unahan pa. Nata? Sangkuan lang niya pa dong sa dam. Kaya tilapia nabida ra. Dutski Vlog. Ayan, shoutout Idol. Og shoutout po ko ni Idol Raimundo Talingting no. Og shoutout po ko ni Idol Bijayra Vlog. Og shoutout po ko ni Idol Edi Ligista no. Og shoutout po ko ni Idol Tata Basuriro Vlog. Og shoutout po ko ni Idol Ray. Ayan, shoutout. Og shoutout po ko ni Idol Pubring Doktor no. Ayan, shoutout sa iyo Idol Pubring Doktor. Ayan, shoutout. Og shoutout po ko ni Idol Can Bernadi. Ayan, shoutout Idol. So shoutout po ko ni Idol Plong Vlog. Ayan, shoutout. Og shoutout po ko ni Idol Oliver Galapo no. Ayan, shoutout Idol. Shoutout Idol. Watching here in Isabela. Ayan, shoutout sa iyo Idol Oliver Galapon. Pa-shoutout dol. Always watching here in Isabela. Yung ba na ra imo? So, ayan, hanggang dito na lang mga kapising yung shoutout natin mga kapising no. Hanggang sa susunod po. Ayan, please like, share lang po mga kapising no, bilang suporta sa ginawa nating content. Dalagin. Dalagin yung kibuli. Kibuli. Napalin? Nakita mighaw dire dako kayo. Nasa tubig. Naghumol. Ako nang haw pet. Last tubig naghumol. Haw. Nanay, mga kuan dere ng lutaw. Lanay tilapia dagano na. Saunan. Na. Dagan kayo. Lin kita kalin. Dapat tindagan na. Nanungas. Nauna. Hala. Tindagan na. Tabi po. Wala napsi. Na. Lin. Na. Naguna ni Sotoy. Wala lagi na igo sa kuan.
Kabiya po. Tilapia? Nakita, dako to len? Gagmay. Dangan may kaya len oh? Talin, tubli. Na? Tubli ni fight nang mata yo. Tubli eh. Sa mana di ay. Tapos nagana ra bang gagmay nga mata yo. Tubli na. May nga magtawa pa rin te. Okay nga, nang mata yun yan no. Dapat tubli. Bawal. Tubli. Pwede apil na nag-video ning nang lutaw lab. Diri naman. Pwede apilon? Oh. Kaya nang lutaw? Sige, tubli eh. Kaya may ibawal. Kana gid. Ano ba ako sa kakao ta karong magkuha ta? Oo ginang gagmay na. Burot man na tanan. Tapos nagana. Kuan pa, how